Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ayuhat tulab wa talibat abnai wa banati jami'an, ahlan wa sahlan bikum fi hadzal liqa'il jadid fi maddati al-balaghah. Insyaallah fi hadzal yaum al-mubarak nahnu sanaqra al-mabhasus sadisu al-isti'aratul murasyahatu wal mujarradatu wal mutlaqatu. Insyaallah sanaqra al-mabhasus salis al-isti'aratul murasyahatu wa al-mujarradatu wal mutlaqatu, insyaallah. Qabla an nabda ad-daras, ana aqulu lakum insyaallah usbu' al-qadim nahnu sanamtahin UTS, liannahu la budda min imtihan UTS hada, la budda min imtihan UTS. Ana sa'altu fil kulliyah marrat wa marrat, qala li la budda ya ustaz min imtihan UTS bi ayyi tariqin min at-turuq, al-muhim la budda min al-imtihan. Asamitum kalami? Lihazan nizam la budda min ittiba'in nizam, yani insyaallah usbu'ul qadim sanamtahin UTS. Alaikum wa alaikunna jami'an an tukhbiru wa tukhbirna ikhwanakum wa akhawatakum wa akhawatikum al-ghaibin, ikhbiru ikhwanakum wa akhawatikum al-ghaibin wa al-ghaibat fi hadzal yaum hatta yushariku wa yusharikna fil imtihan UTS usbu'ul qadim. Wa ma al-mawdu' allati sanamtahinuha fi usbu'ul qadim, uktubu hatta la tansaw, uktubu al-muqarrarat allati sanamtahinuha fi usbu'ul qadim fi UTS. Hasamitum kalami? Sami'na ya Ustaz. Nah, Ustaz. Uktubu hatta la tansaw al-muqarrar lil imtihan usbu'ul qadim, insyaallah. At-tashbih, wasani aqsamut tasbih, ya at-tasbih al-mabhasul awal arkanuhu, wasani aqsamu at-tashbih, hadza faqat lil imtihan. At-tashbih al-mabhasul awal arkanuhu at-tashbih, wasani aqsamu at-tashbih, hadza faqat. Uktubu waktubna jayidan hatta la tansaw wa la tansawna. Imtihan at-tashbih faqat. At-tashbih al-mabhasul awal arkanuhu wal mabhasus tsani aqsamut tashbih, hadza faqat. Iqra'u al-amsilah wal bahas wal qawaid al-madhkura fil kutub fil kitab. Iqra'uha arkanut tashbih wa aqsamut tashbih ma'al amsilah allati dzakaraha
mualliful kitab. Hal samituna ikhwa abna'i wa banati. Sami'na Ustaz. Amin Ustaz. هذا فقط للامتحان والتيس لأن التيس لا بد أنا أريد عدم الامتحان ولكن النظام قالوا لا بد يا أستاذ من الامتحان. طيب أنا لا أريد أن أشدد عليكم وعليكم. إذا نمتحن إن شاء الله التشبيه المبحث الأول أركانه اقرأ الأمثلة والقواعد والبحث ثم بعد ذلك أقسام التشبيه اقرأ الأمثلة والبحث التي ذكرها مؤلف الكتاب. اكتبوا واكتبنا حتى لا تنسوا ولا تنسونا. من التشبيه لغة واصطلاحا أركان التشبيه ما الأمثلة. مثلا نقول بين أركان التشبيه في الأمثلة الآتية. مثلا لا يخرج من الأمثلة التي ذكرها مؤلف الكتاب. لا بد من بيان أدوات التشبيه. أدوات التشبيه لا بد من بيان ذلك أيضا. طيب اكتبوا واكتبنا أبنائي وبناتي حتى لا تنسوا ولا تنسونا. اخبروا إخوانكم الغائبين والغائبات حتى يشاركوا ويشاركنا في الامتحان الأسبوع القادم إن شاء الله. حتى لا يتعبوني مرة ومرات لا بد أن يحضروا الأسبوع القادم. هل كتبتم؟ كتبنا يا أستاذ. طيب خلاص. إذا الآن نحن سنواصل دراستنا. الآن سنقرأ الاستعارة المرشحة والمجردة والمطلقة. افتحوا كتبكم جميعا. سنقرأ المبحث الثالث من الاستعارة. الاستعارة كثير. في استعارة أصلية ومقنية وتبعية، وفي استعارة أيضا أصلية وتبعية، وفي استعارة مرشحة والمجردة والمطلقة. الآن سنقرأ المبحث الثالث الاستعارة المرشحة والمجردة والمطلقة. افتحوا كتبكم حتى نبدأ بالقراءة. طيب افتحوا كتبكم أبنائي وبناتي الطلاب والطالبات. سنقرأ الاستعارة المرشحة والمجردة والمطلقة. كالعادة وقبل أن نقرأ الأمثلة والبحث نحن سنقرأ القواعد أولا. القواعد. الاستعارة المرشحة ما ذكر معها أي مع الاستعارة ملائم المشبه به أي مناسب المشبه به. ذكر شيئا ملائما للمشبه به حتى لا تخطئون في مرشحة. الاستعارة التي قرأناها تصريحية ما صرح فيها بلفظ المشبه به. ذكر لفظ المشبه به صرح هنا تصريحية، وأما هنا مرشحة ذكر معها ملائم المشبه به شيئا الذي ملائم يناسب مشبه به. إذن لا بد
antarifu al-farqa baina al-murasyahah wa tasrihiyah. Istilah tasrihiyah ma surriha ay ma zukira fiha bilafzil musyabbah. Lafzul musyabbah mazkurun. Wa amma al-murasyahah ma zukira ma mulaimul musyabbah. Mulaim munasib li musyabbah. La yazkur musyabbah sarahatan wa innama yazkur syai'an yunasibul musyabbah. Kama sayattadhu dzalika fil amsilah insyaallah. Al-istilah al-mujarradah. Al-mujarradah ma dzukira maha ay mal istilah al-mujarradah mulaimul musyabbah. Wa ma mulaimul musyabbah bi. Wa amma al-mujarradah mulaimul musyabbah faqat. Jelaskan arti dari mulaim munasib kan natijah yani natijah. Masalan wahid akala kasiran fasyabiya hadha mulaimun lahu limadha li'annahu akala kasiran fasyabiya wa hakadha. Al-istirahatul mutlaqah ma khalat min mulaimatil musyabbah bi abil musyabbah bi. Idzan al-mutlaqah yukhalifu al-murasyahah wa yukhalifu al-mujarradah. Al-murasyahah ma dzukira ma mulaimul musyabbah bih wal mujarradah dzukira ma ma'al istiarah mulaimul musyabbah. Wa amma al-mutlaqah ma khalat min mulaimatil musyabbah bih aw musyabbah lam yazkur syai'an ma yulaimul musyabbah bih wala ma yulaimul musyabbah. Hadza mutlaqah. La yu'tabaru tarsyih aw tajrid al-murasyahah wal mujarradah illa ba'da an tatimma al-istiratu bi istifaiha qara qarinatiha ay alamataha. Qarina labziyatan aw haliyatan. Labziyatan maktubatan labziyah aw haliyah. Hal laisa maktubatan wa innama fi zihni. Wa li hadza la tusamma qarinatun tasrihiyah tajridan wala qarinatul maqniyah tarsyihan. Saya tudu zalika fi al-amsilah allati sanaqraha al-an. Taib abna'i wa banati at-tullab wa talibat jami'an. Al-an unzuru ila al-amsilah lil istiyara al-murasyahah wal mujarradah wal mutlaqah allati zakaraha musanniful kitab. Al-amsilatu. Qala ta'ala ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda. Ikhtaru ad-dalalah 'ala al-huda. Mau sekarang di rumah. Yang bilas tot. Nah, kita bilas tot. Hidup sendiri kan? Punya sendiri. هذا الصوت العالي المرتفع هذا. Iklik televizyon wa ghairiha hatta nasma'. Qala ta'ala ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata. Ishtaraw bimana huna ikhtaru.
ad-dalalata bil huda, orang yang membeli kesesatan dengan petunjuk, ditukar kesesatan dengan petunjuk. Idzan hadzal rajul alladzi ishtara ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum la tabrah la tanjah la tarbah pada dzalik. Hadza mulaim. Cocok orang yang beli kesesatan dengan petunjuk yang pas bagi dia, yulaimuhu wa yunasibuhu fama rabihat tijaratuhum. Idzan fama rabihat tijaratuhum ada kan natijah liman yashtaru ad-dalalata bil huda. Wa halas wa mu'min walakin tarakat iman waqtara pada zalika ad-dalalah. Idzan fama barihat tijaratuhum fama rabihat tijaratuhum ay bimana khasira hadzal rajul. Wa qala al-Buhturi yuwadduna at-tahiyata min ba'id at-tahiyah yarfa'u yadayhi ila an-nas min ba'id yuwadduna at-tahiyata min ba'idin ila qamarin ila rajulin jamilin ila rajulin alimin minal iwani badi ay min makanin ba'id. Hadza munasib aidan. Ya nau yarfa'una al-aidi min ba'id la budda min makanin murtafi hatta yarahun nas. Kalau angkat tangan dari jauh harus tempat kita tinggi supaya dilihat oleh orang. Kalau tempat kita rendah angkat tangan dari jauh tidak dilihat oleh orang. Idzan hadza yulaim ay munasib. Limadha yu'adun min limadha hadzal rajul yu'adun tahiyata min makanin murtafi li'annahu kana yarfa'una aydiyahum min makanin ba'id. Qala al-Buhturi qala ta'ala innama lamma taghal ma'u hamalnakum fil jariyah. Inna lamma taghal ma' ay zadal ma' irtafa'al ma' hamalnakum fil jariyah ay fis safina. Banjir naik, air laut naik, maka kami angkatlah kamu, kami angkat kamu ke perahu Safina. Wa qala al-Buhturi wa ara al-manaya al-wafat, al-manaya al-maut. Wa ara al-manaya al-wafayat dan al-maut wal wafat. In ra'at bika syaibatun ja'alatka asy-syaiba marma nabliha mutawatiru. Waral manaya in ra'at bika syaibatun. Jadi kalau rambut putih banyak ini maut akan cepat datang kan ya kebiasaannya. Ja'alatka marma nabliha tempat melemparnya ha syabah ini mutawatir ay kasirah jiddan. Al-khamis kana fulanun aktaban nas ay afdalun nas fil kitabah. Kana fulanun aktaban nasi kana rajulun aktaban nas ay afdalan nas fil kitabah. Idza syariba qalamuhu maka syahid idza syariba qalahu min dawatihi syari qalamuhu al-qalam yasrab pen minum apa minum tinta. Idzan hadza subbiha al-qalam bi insanin yasrabul ma insan wal qalam yasrabu dawat tinta. Awgana pauka kertasin awgana menyanyi pauka kertas menau yaktub. Ganna pauka kertasihi atau dia menyanyi di atas kertas, maksudnya wa yaktubu al-asya pauka al-kertas. Wa qala Quraidz bin Unayf qaumun idza syarru abdana jizaihi lahum. Idza syarru kejahatan al-murad huna al-hayawan al-muftaris. Abda ay azhara najizaihi taring dia binatang itu. Asyar al-murad bisyar huna al-hayawan al-muftaris. Qaumun idza syarru abda
ay azhara najizaihi, dua tarinya, lahum taru ilaihi ay zahabu ilaihi zarafatin wa wuhdanan. Baik, hadza al-amsilah li al-istira al-murasyahah wal mujarradah wal mutlaqah. Limazidin min al-bayan wal wuduh ana uridu min at-tullab aw at-talibat an yaqra aw taqra al-bahtha linafhama jami'an lianna hadha as'ab min al-awwal. Hadha al-bahas as'ab min at-tabiyyah min istiara at-tabiyyah wal maqniyah. Hadha as'ab min istiara asliyah wa tabiyyah. Hadha as'ab wa lidzalika la budda min qiraati al-amsilah wal bahasuna bit ta'anni, pelan-pelan. Man yaqra lana lan ana urid an asma qiraata min at-talib aw at-talibah. Man? Ana yumkin ya Ustaz. Baik, ikra al-bahs fil amsilah. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Al-bahs fil amsilati as-salisati al-ula isti'aratun taslihiyatun fi ishtarau bima'na ikhtaru wa fi qamar alladhi yuradu bihi asy-syakhsu al-mamduhu wa fi tagha bima'na zada wa qad istawfat. istawfas kullu isti'aratin qarinataha fa qarinatul ula ad-dhalalah wa qarinatu as-saniyatu yu'duna at-tahiyyah wa qarinatu tsalitsah al-ma wa idza ta'ammalta al-isti'arata al-ula ra'aita annaha qad dzukira ma'aha syai'un yulaimu al-mushabbahu bihi wa hadha huwa fama rabihat tijaratuhum wa idza nadharta ila isti'arati tsaniyati ra'aita biha syai'an min mulaimatil musyabbihah wa huwa minal iwanubad wa idza ta'ammata al isti'arata ats-tsalitsata ra'aitaha khaliyatan mimma yulaimul musyabbahu bihi aw al musyabbah. Baik. Fil amsilati salasati al-ula min qawlihi ta'ala ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Wa qaul Buhturi yuwadduna at-tahiyata min ba'idin ay min makanin ba'idin ila qamarin ila rajulin jamilin ila shakhsin mamduhin min al-iwan bad ay min makanin murtafin. Wa qala ta'ala lamma tagha innama lamma tagha al-ma'u ay zada al-ma'u wartafa sababil matar fi misli hadzal yawm zada al-ma'u wartafa al-ma' hamalnakum fil jariyah ay fis safinah. Naqra fil amsilati as-salasil ula isti'aratun tasrihiyatun. Tasrihiyah awalan. Limadha tasrihiyah? Istiarah tasriyah kama arabtum ya al-istiarah allati surriha ay dzukira fiha al-musyabbah bih. Tasrihiyah musyabbah bih mazkur. Wa amma al-murasyahah, secara murasyahah dzukira syai'an mulaimul musyabbah bih. Musyabbah bih tidak disebut secara cuma disebut sesuatu yang cocok dengan musyabbah bih, cocok. Cuma tidak disebut langsung bendanya itu. Cuma dia disebut cocoknya saja. Wal farqu bainal murasyahah wa tasriyah ma surriha ay ma dzukira fiha bi lafzil musyabbah bih. Lafzul musyabbah bih mazkurun. Wa amal murasyahah lafzul musyabbah bih ghairu mazkur wa inna ma dzukira badalan minhu ma yulaimul musyabbah bih. Wa fil amsilati sadil ula istiaratun tasrihiyah. Limadha tasrihiyah? Lianau zukira surriha zukira lafzul musyabbah bih. Ishtarau bimana ikhtaru.
Wa fi qamarin alladzi yuradu bihi as-syakhsul mamduh, orang yang dipuji-puji. Wa fi tagha al-ma bimana zada. Ada tasrihiyah, qul wa tasrihiyah. Wa qad istawfat kullu istiaratin qarinata ya alamataha. Fa fi qariyatul ula ad-dalalah. Ishtaru ad-dalalata al-qarinah. Ya dalalah la tushtara bil fulus. Kesesatan tidak dibeli. Al-murad bil dalalah huna al-kufru wasyirku. Wa qariyatul ula ad-dalalah. Wa qariyatus tsaniyah yu'adduna at-tahiyyata. Yu'addu at-tahiyyata min ba'idin ila qamarin ila rajulin jamilin wa mamduhin. Wa qariyatus tsalisa al-ma' tagal ma' ay zadal ma'u. Wa idza ta'ammalta ayuhat talib wat talibat ta'ammaltum al-istiarata al-ula fi qawlihi ishtaru dalalata bil huda. Fi istiarah huna nam istiarah wa yastairu lafzad dalalah lil kufri wal huda lil iman. Wa idza ishtarau wa idza ta'ammalta al-istiarata al-ula fi qawlihi ta'ala ulaika alladhina ishtarau ad-dalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Qad zukira ma'a syai'un yulaimul musyabbah bih al-mahzuf. Mulaim, cocok dengan dibuang. Al-istiarah, istaro lafzad dalalah al-kufri wal huda bil iman. Dia pilih, dia tukar. Pilih kesesatan, iman ditinggalkan. Kalau begitu hasilnya ama rabihat tijaratum. Hasil tijarah la tarbah. La tarbah. Hadza munasib. Ya nau yastarina. Yastarul ad-dalalata bil huda. Dia beli kesesatan dengan iman, dengan petunjuk. Kalau begitu dia akan rugi. Wa mana fama rabihat tijaratum. Hadza tulaim an-natijah. Wa idza ta'ammalta ayuhatul talibat al-istiarat al-ula ra'aita ya alimta wa arafta annaha qad zukira ma'aha ay ma istiarah al-ula syai'un yulaimul musyabbah bih. Yulaim ay yunasib musyabbah bih. Aina munasib fama rabihat tijaratuhum. Fama rabihat tijaratuhum ini bukan musyabbah bih tapi mula yulazim ay yunasib musyabbah bih. Fama tasrihiyah zukira fihi lafzul musyabbah bih sarahatan. Wa ma huna lam yadhkur lafzul musyabbah bih wa innama ma yunasibu fi dzalik yunasib. Wa idza nazarta ila al-istiarah as-saniyah fi qawlihi yu'adduna at-tahiyyata min ba'id ra'aita biha syai'an min mulaimatil musyabbah faqatina. Al-awal mulai musyabbah bih wa fama rabihat tijaratuhum musyabbah mulai musyabbah bih. Wa ya minal iwan bat. Iwan bat ada musyabbah. Wa huwa mulaim bil musyabbah bih. Bil musyabbah. Min mulaim musyabbah. Karena dia lihat orang dari jauh, angkat dengan dari jauh. Kalau begitu supaya dilihat oleh orang harus dari tempat yang tinggi. Hadza mulai musyabbah. Wa idza ta'ammalta al-istiarat as-salisata inna lamma taghal ma'u hamalnakum bil jariyah la yulaimul musyabbah bih wala ma yulaimul musyabbah. Idzan hadza mutlaqah. Baik, nanzur maratan ukhra. Wal amsilatu salat as-saniyah min rakab ar-rabi ila as-sadis tashtamilu ala istirahatil maqniyah. Ma istirahat maqniyah? Istirahat maqniyah kama aratum fi dursul madi ya ma khudifa musyabbah bih. Maqniyah
istiarah hudifa musyabbah bih walakin zukira badalan minhu syai'un min lawazimil musyabbah bih wa hiya dhamir fi ra'at wal amsilatu salatul as-saniyah tastamilu ala istiaratin maqniyah wa hiya ad-dhamir fi ra'at rabit damir tasniyah fi ra'at damir al-muannas fi ra'at damir ra'at fi damir wala fi damir ra'at hiya alladhi yaudu alal manaya al-maut ra'at al-manaya huwal maut wal wafayat allati syubbihat bi insan. Mati ini diumpamakan seperti manusia. Ra'at alladhi yaudu alal manaya al-manaya syubbihat bil insan wal qalam alladhi syubbiha bi insan dan al-qalam wasyarru alladhi syubbiha bi hayawan syubbiha al-manaya bi insanin wa syubbiha al-qalam bi insanin. Idzan insan huna fil makana ini insan huna fil makana ini mulaimul musyabbah sesuai dengan yang diumpamakan insan diumpamakan mati seperti manusia. Allah yusubbiha bil insan dan wasyar Allah yusubbiha bi hayawan. Idzan huna faqat tammat likul istiaratin qarinatuha alamatuha. إذ هي في الأولى القارنة في المثال الرابع إثبات الرؤية للمنايا. Isbat menetapkan bahwa mati ini bisa melihat katanya. Mati bisa melihat al istiara. Wa fisaniyah idza syariba qalamuhu min dawatihi isbatu syurbi wal ghina lil qalam. Al-qalam yasrab wal ghina kadzalik al-qalam yuganni. Kalam yasrab dari kalam dimasukkan tinta ke dalam pen itu. Kalam yuganni. Pen ini menyanyi, maksudnya menyanyi digerakkan, digoyangkan di atas kertas itu. Wa huwa musyabbah. Wa fi salisati isbatu idza inna jizain lisyarri asyar isbatu ibda'u izharu izhar menampakkan najizain dia menampakkan dua tariknya berarti kejahatannya ada munasib kadzalik wa idza ta'ammalta ra'aita anna al-istiarat al-ula istamalat ala ma yulaimul musyabbah bih wa huwa ja'alatka marma nabliha mulaim wa aral manaya in ra'at bika syabbaha ja'alatka marma tujuannya. Jadi mati ini tujuannya lah kepada orang-orang yang hidup ini. Wa istiarata wa as-saniyah kana fulan aktaban nas idza syariba qalamuhu wal istiara saniyah istamat ala ma yulaimul musyabbah aidan ma mulaimul musyabbah al-ula yulaimul musyabbah bi wa sani mulaimul musyabbah wa huwa dawatuhu wa qirtasuhu. Idzan qirtasuna musyabbah wa amma ja'alatka marma nabliha musyabbah bih wa amma qawlu dawatihi wa qirtas wa mulaim yunasib wala istiarat as-salisa khalat mimma yulaimul musyabbah abil musyabbah bih wa hiya al-mutlaqah wal istiaratu allati min awal min awal wa ma dzukira syai'an
ma dzukira fihi syai'un mula'im musyabbah bihi sama murasyaha. Wa min an-naw'is tsani ma dzukira maha mula'imul musyabbah sama mujarradatan. Wa an-naw'us salis ma khalat min mulaimatil musyabbah bi awil musyabbah wa hakadha yuhattulab talibat. Hadha yahtaj hadha sa'bun as'ab min asliyah tabiyah wa hadha sab. La budda minat tadabbur wa ta'anni. Harus kita teliti, harus kita perhatikan, baru kita paham dengan baik. Hatta ana saksian qara'tu marat wa marat hatta afham. Wa kadzalika aidan la budda antum jami'an an taqra'u wa taqra'na marratin katsiratan hatta tafhamu al-murasyaha wal mujarradah wal mutlaqah. Al-murasyaha zukira syai'un mula'imul musyabbah bi. Mula'im ay munasib lil musyabbah bi. Wa amal mujarradah zukira syai'un mula'imul musyabbah faqat. Wa amma as-salisah mutlaqah yani zukira syai'un khalat min mulaimatil musyabbah awil musyabbah bi. Wa hadha al-mutlaqah. Ala khilafi istiarah tasriyah wal maqniyah. Wa ma istiarah al-tasriyah ma surriha ay dzukira fi lafzul musyabbah bi. Lafaz musyabbah bi disebut. Wal maqniyah dibuang, lafaz musyabbah binya dibuang. Wa amma al-murasyahah dzukira mulaim dan sebut lafaz musyabbah bihnya, cuma sebut yang cocok dengan lafaz musyabbah bih yang dibuang. Kata al-mujarradah dzukira mulaimul musyabbah bih. Lam yazkur musyabbah sarahatan wa innama dzukira mulaimul musyabbah bih. Wa hakadha yuhattulab wa talibat yani alaikum jami'an an taqra'u marrat man hadza yahtaj ila tadabbur hatta tafhamu. Taib ala kulli hal ayuhat tulab wa talibat jami'an hal indakum asilah hawla hadha man lahu asilah hatta nu'lin maratan ukhra al-mawdu' allati sanamtahinuha fi usbul qadim insyaallah hatta tudzakiru wa tudzakirna jayidan hatta tujibu wa tujibna bijawabin syamilin wa kamilin hatta tahsulu ala natijah al-mardiyah insyaallah. Hal indakum asilah hawla murasyahah mujarradah wal mutlaqah ayuhat tulab wa talibat. La budda min al-muzaqarah yani iqra' marat wa marat hatta fahamu wa tafhamna jayidan. Hal indakum asilah walala hawala murasyahah mujarradah wal mutlaqah. Al murasyahah zukira syai'un mulaimul musyabbah bih. Wa amma at-tasriyah surriha biha lafzul musyabbah bih, ditulis langsung musyabbah bihnya. Kalau ini bukan lafaz musyabbah bihnya ditulis, tapi sesuatu yang cocok dengan musyabbah bih. Wa hakadha al-farqu baina at-tasriyah wa al-murasyahah. Taib hal indakum asilah ya abnai wa banat tulab wa talibat. Hawla murasyahah mujarradah wal mutlaqah hal indakum ma tahtaju ila as-su'al. Lima antum sakitun aina aswatukum wa aswatukunna ana urid an asma' minkum al aswat. فهمنا يا أستاذ. Taib yani jamil. Al muhim
Ayuhat tulab wa talibat la budda an tuzakiru wa tuzakirna fi jami'ud durus hatta tastafidun wa tastafidna kulli yaum hatta idza takharrajtum minal kulliyah qad hasaltum ala al-ulum al-katsira insyaallah walakin la budda fi hadzal zaman an tuadilu an tuwasilu dirasatikum ila al-marhalah al-magister al-akal la naktafi bi iswahid atau aulisan fakat al-an assalam hal indakum ma tahtaju ila soal. Mungkin ini asal ya Ustaz. Nah, kama bahsna al-yawm yani nahnu nabahtu an majaz al-isti'arah. Yani hunaka al-isti'arah murasyahah, summa al-mutlaqah, summa al-mujarradah. Walakin asal yani fil lughah al-Indonesia yani idzan asalasah al-isti'arah asalasah hada min haitsu dari segi apanya Ustaz? Kategorinya dari segi apa gitu? Kama qad darasna fil madi yani hunaka isti'arah makniyah wa tasrihiyah dan kilahuma dari kategori apanya Ustaz yang membedakannya? Dengan tasriyah, kalau tasriyah lapas musyabbah bihnya itu disebut secara langsung lapasnya. Kalau apa namanya istiarah, kalau istiarah murasyahah lapas tasbih musyabbah bihnya tidak disebut, tapi disebut penggantinya sesuatu yang pas dengan musyabbah bih yang dibuang itu. Misalnya kita bilang saya makan kenyang, saya makan banyak sekali. Hasilnya apa? Hasil makan yang banyak, kenyanglah kita. Jadi kenyang ini cocok dengan makan banyak hasilnya. Misalnya dalam Quran tadi kan orang yang menukar kesesatan petunjuk dengan kesesatan. Maka rabihat tijaratuhum ini bukan musyabbah bihnya, tapi mulaim lil musyabbah bih yang tidak disebut itu. Cocok hasilnya. Karena dia tukar kejahatan dengan petunjuk. Kalau begitu hasilnya fama rabihat tijaratuhum. Cocok sekali. Seperti itu. Yang kedua, dia lihat angkat tangan hormat sama orang dari jauh. Dari jauh dia angkat tangan hormat pada orang yang dicintainya, yang disenanginya, kabar itu. Minal iwan, dari tempat yang tinggi, cocok juga. Cuma iwan ini adalah musyabbah yang mulaimul musyabbah. Mulaim, karena dia dari jauh, dilihat angkat tangan dari jauh. Kalau begitu harus angkat tangan cocok dengan tempat yang tinggi supaya dilihat oleh orang yang diangkat tangannya itu. Untuk dia. Seperti itu. Hadza yabni yahtaj ila tadabbur. Hadza ashab min al-awwal. Ashab min al-awwal. Min tasrihiyah wa al-maqniyah. Kalau tasrihiyah, musyabbah bihnya disebut langsung, lapasnya ada. Kalau ini lapas musyabbah bih tidak disebut, tapi disebut penggantinya suatu yang pas dengan lapas musyabbah bih yang dibuang itu. Mulaim, mulaim, munasib. Seolah-olah fama rabihat tijaratuhum itu musyabbah bih. Seolah begitu, tapi bukan musyabbah bihnya, tapi yang cocok dengan pengertian musyabbah bih yang dibuang. Jadi orang yang beli petunjuk, orang yang beli kesesatan dengan petunjuk ditukar kesesatan. Sesat diambil. Petunjuk dibuang. Kalau begitu, mulaim bagi orang yang begitu, yang cocok, fama rabihat tijaratuhum. Seperti orang tidak belajar di ujian. Tidak belajar di ujian, cocoklah bagi orang tidak belajar di ujian, dia tidak akan lulus. Tidak akan lulus ini adalah lapas yang mulaim dengan perbuatan dia yang tidak muzakarah, tidak membaca di rumah seperti itu. Ada al-muhim ya abnai wa tullabi la budda min al-qira'ah wa marat hatta tafhamun. Hadza ashab min al-awwal murasyah wal mujarrada wal mutlaqah. Li'annahu fi syabihun bit tasriyah wa syabihun bi al-maqniyah. Tasriyah zukira lafzul musyabbah bi sarahatan.
lafaz musabbah bih disebut kalau syariah. Kalau makniyah lafaz musabbah bih disebut, lafaz musabbah disebut. Kalau murasyahah lafaz musabbah bihnya tidak disebut secara langsung, tapi pengertiannya yang disebut. Wah kata, insyaallah ana karatu wa maratu hatta tafhamu. Insyaallah kuntu ala yakin. Baik, at-talibat hal indakuna asila ya talibat ya banati. Al-muhim iqra'u marat wa marat hatta tafhamu insyaallah. Ana kadzalik qara'tu marat wa marat hatta afham. Baik. At-talibat hal indakuna asilah ya banati. Maaf ya Ustaz. Baik, idzan la tansau usbul qadim sanamtahin fit tasbih al-mabsul awal arkanuhu wal majusani aqsamu tasbih hadza fakat ikra'u wa dzakiru ikra'na wa dzakirna mana tasbih lughatan wa istilahan wa arkanu tasbih masalah fil amsilah bayin arkan tasbih fil amsilah al-atiyah al-amsilah al-mawjudah fil kitab ana la akhruj ma mimma fil kitab naqul masalan udhkur aqsama tasbih wa udhkur min ay qismin min aqsama tasbih fil amsilah al-atiyah hal mursalan hal mujmalan hal muakkadan hal mufassalan hal tasbih balik wa hakadha fil imtihan la yakhruj khamsa safahat hada hawali khamsa safahat arba safahat fakat ikra jami' al-amsilah al-maktub qala al-ma'ari fil madi al-bahas thumma fi aqsam tasbih al-amsilah anaqal ma'i naqul bayin min ay qismin min aqsam tasbih fil amsilah al-atiyah wa hakadha ikra'u Afwan Ustaz. ikhbiru ikhwanakum al-ghaibin wa akhawatikum al-ghaibat hatta yusyariku wa yusharikna fil imtihan subul qadim hatta la yutibuni marat wa marat. Ikhbiru idza lam yusharik la yanjah lianna natijah al-akhirah yatakawan min al-khudur al-yawmi summa min UTS imtihan nisfi al-awwal summa imtihanul akhir al-majmu' ya an-nita an-natijah al-akhirah min majmu' al-khudur al-yawmi wa UTS wa imtihanul akhir wa hakadha ayuhat tulab wa talibat. Afwan Ustaz, soal Ya, li imtihan hadza syafahi au tahriri Ustaz. imtihan kitabah min ba'id ana sa'ursil sa'aktub ala silah sa'ursil misal hadha sa'ursil ila tulab wa talibat al-kitabah Taib Ustaz, syukran. imtihan tahriri bil kitab ana sa'aktub ala silah summa sa'ursil ala silah ila tulab fi usbul qadim insyaallah min as-sa'ah yani at-tasya wa arba'in ila 11 wa 20 al-ijabah ya. Al-qadatum muqarrar wa la arkanu at-tasbih al-masal awal arkanu wal mafazus tsani aqsamu tasbih ikra al-amsilah wal qawaid kadzalik la budda hadha. Idzan ikhbiru ikhwanakum al-ghaibin wal ghaibat hatta yusyariku wa yusharikna fil imtihan. La man raisul fasli huna. Muhammad Faiz ada raisul fasli.
Lastu ana ya Ustaz. Laisa ana. Muhammad Faidur Rahman Ustaz. An yukhbiru ikhwanakum al-ghaibin wa akhawatikum al-ghaibat hatta yushariku wa yusharikna fil imtihan sebelum qadim hatta yanjahu wa yanjahna fil imtihan insyaallah sebelum qadim. Taib aktafi fi hadzal yaum abna'i lianna ba'd hadza inti daras bi dirasatul ya inti min as-sabah hadzal yaum astari salatuz zuhur summa ba'da zalika ba'da al-asar nabda min ba'da al-asar ila at-tasiyah lailan fi hadzal yaum ila dirasatul ya min ba'da al-asar min ar-rabi'ah ila al-maghrib summa min as-sabiyah ila at-tasiyah lailan fi dirasatul ya. Taib kal adah wa qabla an nabtarik fi hadzal yaum ana saunadi asma' at-tullab al-hadirin fi hadzal yaum. Aina Muhammad Adam? Mawjud Muhammad Adam? Aina Muhammad Adam? Muhammad Adam yagibu kasiran ikhbiru bi anna sebelum qadim fi imtihan hatta la yagib sebelum qadim. Irhas Abdul